उत्तर 24 परगना जिले के सासन थाना अंतर्गत खालपाड़ा चंदालिया दक्षिण पाड़ा इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां संपत्ति के एक पुराने विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई। पड़ोसियों द्वारा किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल अमीन अली ने 4 दिनों तक अस्पताल में संघर्ष करने के बाद दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह खूनी संघर्ष बीते सोमवार को शुरू हुआ था। जमीन और संपत्ति से जुड़े एक पुराने विवाद को लेकर अमीन अली और उनके पड़ोसियों के बीच तीखी बहस हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि धारदार हथियारों और लाठियों से हमला शुरू हो गया। इस हिंसक झड़प में अमीन अली सहित दोनों पक्षों के कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को बारासात जिला अस्पताल ले जाया गया था। अमीन अली की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें गहन चिकित्सा में रखा गया था। पिछले 4 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे बुजुर्ग की स्थिति शुक्रवार शाम को अचानक बिगड़ गई और 5 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। প্রথমে হয়েছিল বলতে আমাদের জমি জায়গা নিয়ে দীর্ঘদিন 50 বছর থেকে ঝামেলা এই জমি জায়গা নিয়ে চলছে। সেই দিন আমার চাচাতো ভাইরা ঘর করতে গিয়েছিল, গাড্ডা খুঁড়তে গিয়েছিল। তারা এসে বাদি দিয়েছে, বাদি দেওয়ার পরে তারপরে এবারে আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আর কি আছে চাচাতো ভাইরা তারা এসে আর কি বাদি দিয়েছে, ঠেলাঠুলি দিয়েছে। তারপরে ঝামেলা করতে দা কুড়ুল বেকি নিয়ে এসছে, সব এনে আমাদের মারতে এসছে। আমাদের এসে সব যে যার যেরকম পেরেছে সেরকম ভাবে কুপিয়েছে একদম পুরো। আর আমার বাপটাকে এমন ভাবে মেরেছে দা দিয়ে কুড়ুল দিয়ে, আমার বাপের দেখার মতো কোনো হাল নেই কিছু। কপালে মেয়ে ছেলে যে যেদিকে পেরেছে সে সেই দিকে মেরেছে। এই জমি জায়গার বিষয় নিয়ে এইটাই এরকম ভাবে অত্যাচার করে মেরেছে। আমার বাপটা আজ মারা গেল। এটা ঘটনাটা হয়েছে সোমবারের দিন আজকে মারা গেছে। প্রথমে অভিযোগ বলতে কালাম, সালাম, মিন্টু, মইদুল এদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ। এরা যেন অবশ্যই যেন। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।